الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الحاضرات وفي الحاضرين أيضا من الشباب من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم جميعا آمين يا رب العالمين، وأن يبارك في كل من يداوم في كل من يحضر في هذا المجلس المبارك مجلس العدني، وبالخصوص المؤسس هذا المجلس والقائم على هذا المجلس الأستاذ مولانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أيضا صاحبنا الأستاذ رجيب وفي كل من حضر. نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم جميعا آمين يا رب العالمين. Amin. Alhamdulillah, beliau memulai daripada ceramahnya dengan berpuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur untuk mengucapkan salawat serta salam kepada imam kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, anak keturunan beliau dan orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kemudian beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberkahi majelis ta'lim al-adini. Allah Subhanahu wa taala memberkahi bagi para ibu-ibu yang selalu istiqomah hadir majelis-majelis ilmu, dan Allah memberkahi kita semuanya. Kemudian juga beliau berterima kasih kepada Khadimul Majlis, kepada yang hadir, dan juga kepada para rombongan beliau, Ustaz Azmi dan orang yang bersama beliau, dan mudah-mudahan di perkumpulan yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, memberkahi kita dan mengabulkan hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah. نرى هذا الجمع الكريم من النساء وخصوصا كبار السن، وفي كبار السن البركة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لولا أطفال الركع وشيوخ الركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلبركة هؤلاء الكبار السن من النساء يرفع الله سبحانه وتعالى العذاب ويرفع الله البلاء عن المسلمين، ولا سيما عندما تكون كبار السن ممن يحافظن على مجالس الذكر ومجالس العلم، على العبادات، على الطاعة، على الذكر، على ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ففيهن البركة أعظم وأجل. نسأل الله أن يرزقنا من خيرهن ومن بركتهن آمين يا رب العالمين. Dan alhamdulillah beliau juga senang hadir di majelis yang mulia ini dan melihat daripada yang hadir ini, masya Allah, banyak daripada orang tua kita, dengan artian nenek-nenek, nenek-nenek, cuma jangan tersinggung ya. Kata beliau, keberkahan itu ada pada nenek-nenek, orang tua lah, jangan bilang nenek-nenek lah, jadi orang tua. Keberkahan ada pada orang tua, dan ini disebutkan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, kalau bukan karena anak kecil yang disusui, dan kalau bukan karena orang tua yang beribadah seperti pian-pian ini, dan kalau bukan karena hewan-hewan yang diberikan makan, kambing, sapi, maka daerah tersebut akan mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah yang hadir ada daripada orang tua kita, dan mereka lah yang mereka orang tua senangnya majelis ilmu, senangnya beribadah. Dengan berkahnya beliau, Allah Subhanahu wa taala angkat daripada musibah bala dari kota Balikpapan. Barakah dari orang tua dan orang muda juga. Beliau bisa bahasa Indo ya. Tapi orang tua barakah banyak. Orang tua barakah banyak. Orang muda
perempuan muda ada juga, insya Allah ada barakah. Amin. Dan perempuan kita suka kalau orang kata kamu orang tua ya. Nah, perempuan mau masih muda selalu hatta sampai mati ya. Sampai mati muda. Saya paham bahasa Indonesia sedikit-sedikit ya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العبادة وأهل الذكر. فأهل العبادة وأهل الذكر هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أقرب من أهل الدنيا وأهل الانشغال بالدنيا، لأن المنشغل بالدنيا والمنشغل بأحوال هذه الدنيا وبشهواتها تجد أن قلبه يكون أبعد عن الله سبحانه وتعالى من الذي شغل قلبه بذكر الله، شغل قلبه بطاعة الله. وغالبا ما يكون المنشغل بالله وبذكر الله هو الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة، فتجده لأنه خلاص قد عرف الدنيا وعرف حقيقة الدنيا وعرف أنها لا تساوي شيء. الكبير في السن خلاص عقله قد فهم وقد أدرك أن هذه الدنيا كلها مجرد وهم ومجرد الإنسان يحلم فيها، لكن في الحقيقة لن يحصل على شيء. فتجده أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا تكون الدعوة من الرجل أو من المرأة الكبيرة في السن مستجابة، لأن قلوبهم نظيفة، قلوبهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Paham Bu ya? Jadi kata beliau ya, ahli ibadah itu adalah ahlullah, yang dia itu merasa hatinya selalu tenang karena penuh dengan ibadah. Adapun ahli dunia, mereka itu jauh daripada rahmat Allah dan hatinya akan selalu dipenuhi dengan kesedihan, galau setiap hari, pusing setiap hari. Karena apa? Yang dipikirnya hanya dunia. Dan Masya Allah, kata beliau, seseorang kalau sudah berumur, sudah tua, maka dia itu akalnya lebih pintar lagi. Dengan artian kalau sudah seseorang umurnya semakin lanjut, dia itu semakin semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah paham bahwa dunia ini hanya sementara dan akan menuju kepada kematian. Dan orang tua seperti ini, yang seperti pian-pian ini, doanya kata beliau mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فهذه المجالس هي أيضا من الوسائل ومن الأسباب التي تجعل قلب الإنسان قريب من ربه سبحانه وتعالى ونظيف، ويبتعد عن كدورات هذه الدنيا، عن أوساخ هذه الدنيا. لأن ما يكسبه الإنسان من معاصي ومن سيئات يوسخ ويكدر قلبه بها، كما قال سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو الوسخ والقذر الذي يحل على القلب، الذي يكمن في قلب الإنسان. كلا بران على قلوبهم بما كانوا يكسبون، بما كسبوا من السيئات ومن الخطيئات تجد أن الران في قلوبهم. لكن لما يكسب الإنسان الخير ومجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس الطاعة، سماع مدائح النبي، سماع الصلاة على النبي، سماع الصلوات والمدائح النبوية، البردة وغير ذلك من الموالد، هذه مما تنظف القلوب ومما تقرب القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. Dan kata beliau, majlis seperti ini adalah salah satu wasilah, salah satu sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai wasilah pembersih daripada hati kita.
Karena kita ini semuanya melakukan dosa. Kita ini pendosa, kita ini banyak dosanya. Dan Allah sudah mencantumkan dalam Al-Quran, kalla bal ran, sekali-kali tidak. Sesungguhnya setiap hamba jikalau melakukan daripada maksiat, itu tertulis atau terdapat daripada hatinya titik hitam. Setiap dia maksiat, hatinya menjadi hitam. Setiap maksiat tambah lagi hitam. Setiap lagi maksiat tambah lagi hitam. Terus begitu, itu maksiat membuat hati seseorang menjadi hitam, menjadi keras gara-gara maksiat. Namun kata beliau, supaya hati ini bersih lagi, supaya hitam daripada busuknya hati ini menjadi mengkilat lagi, salah satunya yaitu menghadiri majelis ilmu. Salah satunya berzikir yang sudah kita baca sama-sama tadi, qasidah burdah. Itu semua majelis baca sholawat burdah, dengar nasihat ulama, itu adalah supaya hati kita menjadi bersih dan hingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد بين أيضا الحبيب عليه الصلاة والسلام ذلك فقال إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله وما ولاءه كما قال عليه الصلاة والسلام. مقصود ذلك أو المعنى في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القلب بتشبيه بليغ عجيب بديع، فشبهه بالحديد، وأن الحديد إذا أهملته وتركته فترة من الزمن في الريح وللأمطار وللأوساخ يصدأ، يتغير لونه، ثم يبدأ يتغير حتى يدخل فيه الصدى وهو نوع من أنواع الخراب في الحديد. بعد فترة من الزمن ربما ينكسر الحديد. ولكن هناك علاج لهذا الحديد يسلمه من الصدى، وهو أنك تنظفه بالزيت أو بغير ذلك حتى يسلم من الصدى، وتتعاهده فترة بعد فترة. كلما تأخذ فترة تنظف هذا الحديد وتجليه من الأوساخ، تجليه من ما يحل به. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القلب بهذا الحديد، وشبه ما يدخل القلب من أوساخ ومن أمور تغيره وتكدره وتوسخه بالصدى، شبهه بالصدى. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ ما جلاء هذا الصدى؟ كيف ننظف القلوب؟ نحن نعلم يا رسول الله كيف ننظف الحديد، لكن لا نعلم يا رسول الله كيف ننظف قلوبنا. فقال ذكر الله وما والاه، أي بكثرة الذكر، كثرة العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، ينظف الله سبحانه وتعالى قلبك ويبعد منه الران ويبعد منه الأوساخ. Dan tentang hal ini juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati ini akan berkarat. Hati ini lama-kelamaan akan berkarat. Dan sesuatu yang bisa menghilangkan kotoran karat bertagar tersebut, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini kata beliau, Rasulullah menyerupakan hati, diserupakan bagaikan besi. Kalau besi itu dibiarkan diterik matahari, dibiarkan kena hujan, maka lama-kelamaan akan kemudian bertagar, ya, kemudian patah, tidak jadi besi lagi, tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini para sahabat tahu kalau besi digitukan supaya dibersihkan, besi tersebut dibersihkan dengan cairan-cairan. Maka sahabat bertanya, wahai Nabi, kalau hati sudah berkarat, kalau hati sudah bertagar, apa cairannya? Apa supaya hati tersebut bisa bersih lagi? Maka Rasulullah menjawabnya dengan tegas, supaya hati lebih bersinar, lebih bercahaya, bersih daripada kotoran, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. والحمد لله نرى الحمد لله الكثير من النساء هن أفضل من الكثير من الرجال في العبادة، في الذكر، في الطاعة، في حضور المجالس، في قيام الليل، في الصوم. كثير من النساء تجدها أنها تلتزم بالطاعة وفي العبادة وفي الذكر وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الرجال. ولكن هناك أيضا سلبية للنساء، وليس الكل ولكن الكثير من النساء، وهي أنها تضيع هذه العبادة وتضيع هذه الطاعة وتضيع هذا الفضل العظيم بلسانها. فعندما تجتمع بالنساء الأخرويات، النساء الآخرات، تجدها أنها تضيع هذا الخير، تضيع هذا الذكر، تضيع فضل هذا المجلس، فضل هذه العبادة، فضل هذا الصوم بالغيبة، بالنميمة، بذكر عيوب الآخرين، بذكر بنشر الفتنة، بنشر الفاحشة أو الكلام الذي ينتشر، وربما أو الكثير مما ينشر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كثير من الكلام الذي يدور بين الناس كذب، فتجدها تنشر هذا الكلام وتقول قال فلان وقال فلان، وتغتاب وتذكر وتضيع كل الأجور. نسأل الله السلامة والعافية. Nah, beliau melihat di Indonesia ini, masya Allah, para wanita, para ibu-ibu itu lebih banyak ibadahnya ketimbang laki-laki. Ibadah ini ibu-ibu masya Allah lebih semangat, lebih hebat. Hadir majelis lebih banyak jamaah perempuan. Nah, ini kata beliau, perempuan di Indonesia hebat, bagus. Tapi ada satu kekurangannya. Apa kekurangannya? Ada yang tahu? Kekurangannya kata beliau, setelah ibu-ibu dapat pahala, setelah ibu-ibu dapat pahala pengajian, pahala selawat, pahala majelis taklim, kemudian mereka berkumpul lagi majlas. Majlas ngapain? Ghibah. Itu kata beliau salah. Itu seakan-akan dia mendapatkan pahala yang banyak, gara-gara lisannya, gara-gara ghibahnya hilang lagi pahalanya. Oleh karena itu kata beliau, jangan seperti itu. Ya, yang mungkin dulu seperti itu kata beliau, ayo taubat, jangan lagi seperti ini. Karena Rasulullah sendiri yang menjelaskan dalam hadis, kafa bil mar'i, cukup seseorang itu dibilang pembohong. Kapan? Jikalau dia berucap apa yang dia dengar. Maksudnya dia dengar ini, sudah dia ada tahu benar atau tidak disampaikan kepada orang lain. Dia hanya dengar kata orang dia ngumpul, ini terjadi ini. Itu kata Nabi, sudah orang tersebut dibilang pembohong. Jadi kata beliau, lebih baik kita ini banyakin diam, lebih baik kita ini menjaga mulut kita, jangan banyak bicara. والمشكلة والمصيبة أن الذنب والمعصية في حق الله يغفر الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت نظرت حرام وتبت إلى الله يغفر الله لك. إذا أنت قصرت في شيء من العبادات أو في شيء مما أمرك الله به وليس فيه ارتباط بحقوق الآخرين فتتوب إلى الله فيغفر الله لك ذلك. لكن حقوق العباد إذا كانت من غيبة أو من نميمة أو من فتنة أو من أخذ مال أحد أو من انتهاك عرض أحد، حتى وإن تبت فالقبول التوبة مرتبط بالتسامح وبرضاء الطرف الآخر عنك، ولا بد أن تستسمح منه، ولا بد أن تطلب منه العفو والمسامحة. وهذا قد ربما يؤدي بك إلى إحراج، فتشعر بالإحراج إذا ذهبت إلى من اغتبته ومن ذكرته بسوء، فتندم على أنك فعلت هذا الذنب وارتكبت هذه المعصية. فالأفضل أن تكف لسانك أو تكفي لسانك عن ذكر عيوب الآخرين، الكلام ونشر الفتنة، قال فلان وقال فلان. وقد ربما بعض الأحيان
بعض النساء هي التي تخلق الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية، فتقول فلان يقول عنك، وتقول للآخر فلان يقول عنك، فهي التي تحدث الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. والمشكلة الأعظم أن كل واحد يسلط هذا الكلام على غيره ويقول فلان هو صح، يقوم بهذا الشيء، ما يقول أنا. عندما تسمع مثل هذه النصائح اترك الشيطان وقل أنا وعليك بنفسك، لا تقول نعم فلانة، نعم فلان، نعم هذا صح يفعل كذا يا عبد الله، لكن لا، اترك، هذا سوء ظن، هذا أيضا من الأمور الخطيرة. عليك بنفسك، قل أنا المخطئ وعالي بنفسك وأحذر من هذا الخطر العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. La ilaha illallah. Jadi kata beliau itu, dosa itu ada dua macam. Dosa antara hamba kepada Tuhannya, dan itu gampang dimaafkan. Kita dosa kepada Allah, mata kita kah, telinga kita kah, dengerin apa, tangan kita kah, dosa antara kita hanya kepada Allah. Itu kita cukup istighfar, taubat, insya Allah Allah ampunkan. Tapi dosa yang kedua ini hakul ibad, dosa antara sesama manusia. Nah, ini kata beliau berat. Walaupun kita baca istighfar, walaupun kita taubat, tidak dimaafkan kecuali telah minta ridho, minta halal kepada yang kita zalimi. Dan ini berat kata beliau. Kalau kita ngomongin orang, kalau kita gibah orang, ya mau ngomong minta maaf nanti tambah dimarahin, mau minta maaf dari ampuni dosanya, jadi bingung. Jadi kata beliau, lebih baik kita menjaga mulut kita. Lebih-lebih di zaman sekarang kata beliau, setiap wanita ngomong apa? Wanita ini ngomong ke wanita yang lain, kemudian ngomong ini fulan bin fulan ngomong ke kamu ini ibu ini ngomong kamu tentang ini. Nanti kalau ditanya satunya, enggak bukan saya, ibu yang satunya lagi. Ditanya satunya lagi, bukan saya, satunya lagi, terus gitu satu RT. Mutar, yang ada apa? Dia, semuanya dia. Salah satu, semuanya menyalahi satu sama lain. Ini kata beliau, haruslah kita menjaga lisan kita. Kalau kita ingin mengucapkan sesuatu, katakan saya yang ngomong. Saya ngomong ini gini. Tidak usah lagi kita ngomong kata fulan. Sudah. Kalau kata fulan, kita tidak usah ikut campur. Yang kita katakan kita sendiri, kita ngomong ini supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita buat bisa kita pertanggungjawabkan. Subhanallah, كثير من الناس سواء حتى من الرجال أو من النساء تجد أنه لو كف لسانه عن الآخرين لصار من كبار الأولياء. سبحان الله، يحضر مجالس العلم ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويصوم ويفعل كثير من العبادات، ولكن الشيطان لا يريد أن يصل إلى الله بسرعة، لا يريد أن يكون من الأولياء من الصالحين، فيشغله بعيوب الآخرين. يكشف الشيطان له عيوب هذا وعيوب هذا وعورة هذا وفعل هذا وكذا حتى يغويه، حتى لا يكون من الأولياء ومن الصالحين. فتجد هذه النقطة فقط لو تركها لصار من الأولياء ومن الصالحين. نسأل الله أن يسلم ألسنتنا من الخوض فيما لا يعنينا وما لا ينفعنا وما لا يوصلنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. Dan kata beliau banyak dari golongan laki-laki. Ya, dari golongan laki-laki maupun perempuan banyak. Sebenarnya mereka itu mau diangkat menjadi wali Allah. Sudah mau diangkat ini jadi wali Allah. Tapi setan menggodanya sehingga dia tidak bisa menjaga lisan. Yang tadinya mau diangkat jadi wali Allah, jadi wala. Dan jadi gara-gara apa? Gara-gara ketipu dengan tipuan setan, dia tidak bisa menjaga lisannya. Itu kata beliau ya. Jadi kalau kita ingin jadi wali, cukup kita ini jaga lisan kita, ucapan kita, omongan kita jaga. Insya Allah kalau kita bisa menjaganya, kita menjadi wali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga lisan kita
daripada perbuatan ghibah, daripada berbohong, daripada berdusta, daripada namimah, daripada setiap yang haram. Allah menjaganya di kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Wal amr al-akhar wa huwa ma yahtaju an-nisa wa huwa as-sabr 'ala az-zawj, an tasbir 'ala zawjiha bi khidmatihi bi ta'atihi. فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. تجد بعض النساء أخلاقها طيبة، تكرم الناس، تحسن إلى الناس، تكرم الضيوف، تتعامل مع من حواليها، مع صديقاتها، مع قراباتها بتعامل حسن، لكن مع زوجها لا تتحمله، لا تصبر عليه، دائما ترفع صوتها عليه، دائما وهي معه في خصومة، وتضيع الكثير من العمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من نكران العشيرة، أن تنكر أو تنكر أو تكفر النعمة التي قام بها زوجها، أو أن تبيت وهو ساخط عليها، فإن الله لا يقبل منها الكثير من العبادات، الكثير من الطاعات بسبب سخط زوجها عليها. فينبغي للزوجة وإن كان مخطئ تصبر عليه وتتحمله، لأن بصبر المرأة على زوجها وبإحسانها وبحسن معاملتها، إذا رأى الله منها صدق ذلك سيغير الله سبحانه وتعالى في زوجها، وسيصير زوجها إن شاء الله بعد ذلك رجلا صالحا وطيبا إذا كان مخطئا. Kemudian perkara yang lain, beliau juga memberikan nasihat kepada kita semua, yaitu tentang sabar kepada suami. Ya. Sabar kepada suami, kata beliau, dengan khidmah, dengan melayaninya, dengan berbuat baik kepadanya. Sebagian wanita, kata beliau, sama temannya, sama tetangganya, sama tamu, sama keluarga, baik, ramah, senyum, apalagi berdandan, macam-macamnya. Tapi kalau sama suaminya, merenggut, cuek, tak baik. Ini kata beliau jangan seperti itu, jangan seperti itu. Seharusnya sama suami lebih baik lagi. Dan kata beliau jangan sampai kita para wanita-wanita mengingkari kebaikan suami sudah bertahun-tahun berbuat baik. Kemudian ada satu kesalahan, gara-gara satu kesalahan ini kebaikan yang bertahun dilupakan. Kata beliau jangan. Jadi ibu-ibu harus sabar terhadap suaminya di dalam melayani suaminya. Dan jangan sampai, kata beliau, seorang perempuan tidur dan ketika dia tidur itu suaminya tidak ridho kepada istrinya. Jadi sebelum tidur ibu-ibu mintalah ridho kepada suaminya baru tidur, ya. Dan orang yang sabar, kata beliau, wanita yang sabar terhadap suaminya, insya Allah dengan kesabarannya tersebut Allah nanti akan merubah suaminya menjadi lelaki yang lebih baik. Insya Allah, Bu, ya. Amin. Jangan kamu marah sama suaminya. Kalau suami masuk rumah kamu cium. Kalau ini ada perempuan kalau datang ke rumahnya ayahnya, ibunya dia cium. Tapi kalau suami dia sudah istrinya sudah, atau dia marah, atau dia selalu cakap, kamu ambil apa? Kamu ambil makan tak? Kamu ambil duit tak? Kalau tidak ada duit dia tidak rela, tidak cium. Kalau ada duit dia rela, dia cium. Duit aja pokoknya. Jangan buat ini ya. Tapi ada banyak perempuan seperti kamu. Ada banyak perempuan seperti kamu, akhlak baik, tidak pikir duit, tidak pikir dunia, dia pikir rida dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
nanti Allah bagi kamu masuklah surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Tapi kalau suami mah mau nikah lagi bisa? Semua perempuan tak mahu, semua. Hatta istri Nabi Muhammad SAW tidak mahu suaminya nikah lagi ya. Kalau kamu marah tidak masalah. Kalau khusus ini sahaja. Kalau khusus dunia, khusus duit, kamu sabarlah ya. Sabarlah sama suami, akhlak baik sama suami ya. Kalau suami rida, Allah menjadi rida sama kamu. Betul? Betul. Insyaallah kamu orang saleh, orang salihah, orang baik insyaallah. Insyaallah Allah memberikan kamu kesehatan dan afiat dan umur panjang dan rezeki banyak. Amin. Dan kalau ada perempuan mau nikah lagi, Allah bagi suami. Kalau orang, kalau perempuan beda, janda. Kalau janda, ya, mau nikah Allah bagi kamu insyaallah suami saleh. Bagi yang janda diberi. Kalau belum nikah Allah bagi insyaallah kamu suami saleh insyaallah. Amin. Kalau sudah nikah Allah bagi suami kamu sehat dan rezeki banyak dan insyaallah suami kamu menjadi baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya paham sedikit bahasa Indonesia. Allah barik fikum. Amin. Kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan Bu, silakan. Silakan ibu-ibu kalau bertanya. Ini tiga soal. Kita ini kan anak ini kalau kita suruh sholat itu HP gitu loh, diluarkan HP daripada kita capek kadang-kadang itu. Nah orang sudah mulai ajar tunggu mas sebentar, apalagi dia kalau kuliah itu kalau kuliah itu kan diselesaikan kebuatannya kayak Kalau waktu salat kamu ambillah handphone. Jangan kamu bagi anak-anak handphone, ambillah. Kalau dia marahlah, tidak masalah. Ya, kalau dia marah. Kalau dia menenggis. Wa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allimuhum as-salah li sab' wa dhribuhum 'alaiha li 10." Kalau umurnya 10, walaupun kamu pukulnya kalau dia tidak salat. Ya. Terjemah bagus? Bagus. Umur 7 tahun diperintahkan sholat, 10 tahun dipukul. ini sudah kuliah Pak Ustaz. Ya hajar itu. Kamu bagi nasihat. Insyaallah dia nanti Allah bagi dia insyaallah nanti dia orang saleh. Insyaallah jadi orang soleh anak ibu nanti. Doakan terus, jangan putus asa. Ada pertanyaan lagi Bu? Mana hukumnya kalau seorang istri ini mendapati suaminya sudah tidak bekerja lagi, tapi dia memutuskan untuk menikah, si istri ini apakah mendapatkan dosa besar atau gimana? Karena kasusnya kan banyak sekali sekarang. Teman saya sendiri yang mengalami seperti Sudah itu. dinafkahi lagi ya? Dia tidak menafkahi itu karena Tidak punya tidak kerjaan. kemampuan suami lagi karena lagi sakit, terus itu pekerjaannya sudah nggak ada, itu sudah cari-cari tapi nggak dapat, sedangkan si istri memutuskan untuk bekerja lagi. Gimana Bu? Oke, kalau mari. Saat suaminya terpuruk, dia menjauh. lebih afdal istri
istri-istri sabarlah sama suami. Istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Khadijah, dia waktu Nabi Muhammad SAW fakir, dia bagi nafkah sama Nabi Muhammad SAW. Dia bagi duit sama Nabi Muhammad SAW. Dia sabar sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Khadijah pertama sebelum nikah sama Nabi Muhammad SAW, dia kaya besar. Dia kaya besar. Dia kaya besar. Tajir besar, ada banyak duit. Tapi setelah nikah sama Nabi Muhammad SAW, dia habis duit, semua duit habis. Sampai dia tidak ada duit. Dia miskin, dia sakit. في شعب بني طالب لما حاصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 سنوات وهم يحاصرونهم حتى تعبت وأكلوا أوراق الشجر وهي صابرة، بل كانت غنية وتعبوا وأكلوا أوراق الشجر هم والصحابة وبني هاشم من كانوا معهم. وبعد هذه الفترة ماتت رضوان الله عليه، حتى يقول بعض المؤرخين أنها بسبب هذه الفترة لما تعبت ولما نالت التعب خلاص ماتت بعدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها محبة شديدة، فللمرأة حق أنها تتطلق بسبب الزوج أنه إذا لم ينفق عليها، لكن الأفضل لها إذا تريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى أن تصبر مع زوجها وأن تساعده، وأن إذا وجدت عمل وليس فيه خدش لمروءتها وليس فيه عيب عليها فليس في ذلك مشكلة أن تعمل في بيتها، تعمل بعض الخبز أو تخيط ثياب أو تبيع ملابس للنساء أو هكذا بما يحافظ على شرفها وعلى مروءتها، فليس في ذلك عيب أن تعمل العمل وتساعد زوجها، ولها الأجر كبير لها عند الله سبحانه وتعالى. Kata beliau, hukumnya boleh saja minta talak, itu hukumnya boleh. Cuma kata beliau lebih afdolnya dia sabar. Sebagaimana Sayyidah Khadijah ketika nikah dengan Nabi, beliau itu kaya sampai semuanya diberikan untuk Nabi untuk dakwah. Hingga di akhir-akhir hayatnya beliau itu diasingkan di Syi'ib Bani Thalib. Di situ 3 tahun diasingkan. Di sana beliau makan apa? Daun-daunan. Makan daun. Kita semiskin-miskinnya kita tak pernah sekalipun makan. Ini beliau makan daun hampir 3 tahun. Gara-gara itulah beliau ini meninggal dunia. Kata beliau intinya gitu. Kalau hukumnya bagaimana boleh, cuma lebih afdal sabar dan mencari pekerjaan yang layak. Kata beliau mungkin masak atau menjahit atau apakah yang bisa membantu ekonomi keluarganya. Ada satu lagi. Ustaz, bagaimana seorang janda kemudian dia menikah kembali, nanti di akhirat atau di surga nanti dia akan ketemu sama suaminya yang mana, yang pertama atau yang Awal kita masuk surga. Kalau sudah masuk surga nanti kita insyaallah ambil satu, ambil kedua, tidak masalah. Nah, sekarang kita pikir masuk surga sahaja. Paham kan Bu ya? Jadi kata beliau yang dipikirkan bukan suaminya, kitanya ini masuk surga atau enggak. Kalau sudah kita masuk surga terserah mau ngambil suami 4, 10 bisa aja, gampang aja. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. بعض العلماء يقولون أن الرجل والمرأة يخيرون يوم القيامة، ولكن هذه رواية، فيختار الزوج من يريد من زوجاته، وأيضا المرأة تختار من تريد، من تحب في الآخرة أن تتزوج به، والله أعلم. والمقصود هو أنه كل شيء قد كتبه الله، كل شيء قد كتبه الله لمن تكون ومع من تكون، وفي الآخرة قلبك يكون مرتاح. ونزعنا ما في صدورهم من غل
أفضل شيء عندك يكون في الجنة سيعطيك الله سبحانه وتعالى إياه. تريد الزوج الأول، تريد الزوج الثاني، سيختار الله لك أحب الأشياء إليك في الجنة. فهذا الإجابة عن هذا السؤال ليس تحته أي شيء، لأنه تحصيل حاصل. ما كتبه الله سيصير، وما كتبه الله سبحانه وتعالى للمرأة أو للرجل أن يأخذ من زوجاته سيكون أحب شيء إلى الرجل أو إلى المرأة في الجنة. Jadi inti yang beliau sampaikan jawabannya, nanti di surga itu wanita yang akan memilihnya. Ya, apa yang dia mau, apa yang lebih disenangin, dialah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya itu sudah ditulis, sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, ya, yang di sini di surga semua Allah sudah menentukannya. Dan nanti di surga itu tidak ada namanya cemburu. Ya, tidak ada yang namanya cemburu. Jadi itu kata beliau yang bisa beliau jawab. Dan sekarang buka aja air-airnya. Beliau akan mendoakan. Dari sini beliau akan mendoakan air-air yang sudah dibawa oleh ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan doa yang beliau sampaikan, air tersebut membawa berkah ya bagi yang meminumnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim ad-du'afa wal-masakin. Allahumma ij'al hadha al-ma' liman sharibahu aw man istakhdamahu shifaan likulli 'illah wa farajan likulli kurbah. Allahumma ijlib lana bihi ash-shifaa wadfa' 'anna al-aama wal-amrad wal-wabaa. Allahumma la tada' lana wal-hadirin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la mubtaliyan illa عافيته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحكمنا وحقق مطلوبنا بجاه نبينا ومحبوبنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك أعلم بأحوالنا وأعلم بتقصيرنا وأعلم بذنوبنا فاغفر لنا يا الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر وارزقنا فيما جرت به المقادير يا رحمن يا رحيم. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الأمراض، اللهم ارفع عنا الأسقام، اللهم ارفع عنا الفتن، اللهم ارفع عنا المحن، اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين البلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كل بلاد المسلمين، اللهم انصرهم على اليهود والكافرين ومن ساندهم يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.